Hello, dear participants. Hello, everyone. Hello, the whole globe, the whole world who join us today for our last day of the LAMRIM event, The Power of a Good Heart. And I'm very excited to open this last day. And we are both happy to have had a very successful, very kind, and very intense retreat with all of you around the world and everyone in Guadalajara, Mexico. And we are also sad, as today is our last day of the retreat. And we wish you all to have such a day that you will remember this retreat for the rest of your life in the most positive way. So today I would like to share with you our plans. So I hope you can see my screen. So today at 7 a.m. Mexico time, we will have class number 12 with Aldo Arzapalo, who you all saw several times translating on the stage. And after a short break and a musical offering, we will have our last class of this retreat. And it will be led by a beautiful and elegant Paulina Franco. And then, happy and sad at the same time, we will have the closing of the retreat. We wish you from the bottom of our heart and on behalf of the whole Asian Classics Institute team, to enjoy this day. And please, please take the most of it with you to your everyday life. To be a live representation of our teachings. So with these words, I pass the floor to our beautiful teachers and beautiful participants in Guadalajara. Yay! Good morning. Good morning. I know you're all tired. Yesterday we had a beautiful fire ceremony. I heard there was some good music going on after the ceremony. Escuché que hubo algo de buena música después de la ceremonia. So many of you are very sleepy, others are still sleeping. Muchos tienen mucho sueño, algunos siguen durmiendo. So I'm gonna try to wake you up. Voy a intentar despertarlos. Well, it feels strange to be sitting here teaching a LAMRIM class Se siente extraño estar aquí sentado enseñando una clase de LAMRIM. that Geshe-la was going to teach, Que Geshe-la iba a enseñar, but then he said, no, you are gonna teach. pero después dijo, no, tú vas a enseñar. Like you guys, you teachers from Guadalajara and team, you're gonna teach. Ustedes, maestros de Guadalajara y team, ustedes van a enseñar. And we were like, okay.
Nosotros dijimos, ok. And I think part of his plan was that this Lojong, Y creo que parte de su plan era que este Lojong we have to make it very personal. tenemos que hacerlo muy personal. This lamb rim, Este Lam Rim, like Geshe-la said over and over, como Geshe la repitió una y otra vez, we have to make it personal tenemos que hacerlo personal and apply it in our lives. y aplicarlo a nuestras vidas. And the same for Lojong. Y lo mismo para el Lojong. Actually, when the Kadampas taught Lojong, En realidad, cuando los Kadampas enseñaron Lojong, it was like passed very personally, very intimately. se pasó de manera muy personal, muy íntima. Can we see the first picture, please? They say it was like whispered from the teacher to the student's ear, like. Dijeron que fue como un susurro del maestro al oído del estudiante. They will say like, please treat others equally. Decían, por favor, trata a todos igual. It was like these beautiful instructions to change your heart Eran estas instrucciones hermosas para cambiar tu corazón that were passed away que pasaban in a very close, intimate, personal way. de una manera muy cercana, muy íntima y personal. And this is how we have to take these teachings. Y así es como debemos tomar estas enseñanzas. We have to make them our own Tenemos que tomarlas como propias so we can really apply them para realmente poder aplicarlas and change our heart. y cambiar nuestro corazón. Okay, so how many advices? ¿Cuántos consejos? Okay. So we're gonna review the 18 advices. Remember, team taught, how many taught team? Remember? Number 1, number 2, number 3, number 5, and okay. Vamos And- a pasar. And Alex taught. Great. Okay, perfect. And these advices can really change your heart. Estos consejos realmente pueden cambiar nuestro corazón. Vamos a hacer un repaso de los 18. Tim enseñó el 1, 2, 3, 5 y 6. Alex el 4 y el 12. Okay, so if they can change our heart, they can change our life, right? Si pueden cambiar nuestro corazón, pueden cambiar nuestra vida. And we all need to change and improve our heart. Todos debemos cambiar y mejorar nuestro corazón. That's why we're here. Para eso estamos aquí. So that's why Geshe Michael was paying you to learn them. Por eso es que Geshe Michael estaba pagándoles para aprender. That's his incredible kindness. Esa es su increíble bondad. He's paying you to learn something Les está pagando para aprender algo that's gonna really change your life. que realmente va a cambiar su vida. So now I'm gonna review with you. I'm gonna do the same. Así que I'm vamos a gonna- repasar. I'm gonna offer you some money, so please be ready. Les voy a ofrecer algo de dinero, así que por favor estén listos. Although my wallet and my kindness is much less. Aunque mi cartera y mi bondad es mucho más pequeña. So I'm gonna offer you some pesos. Les voy a ofrecer pesos. Okay. For 500 pesos. 500 pesos. Who can tell me ¿Quién puede decirme advice number 1, number 2, number 3, number 5, and number 6? el consejo número 1, 2, 3, 5 y 6? The ones that were covered by Mr. Tim. Los que fueron cubiertos por el señor Tim. 500 pesos. Let's see if you wake up. 500 pesos, a ver si despiertan. Aldo, Don't cheat, Tim, don't cheat. Tim, no hagas trampa. Do I have to have them memorized? Yes, come on. Oh, I would look at my notes. So I'm not going to do it. No.
¿Alguien la pidió allá atrás? Sí, la pidieron allá. ¿Qué? I will try. Voy a intentar. Primero es el arte de evitar la contradicción. First, Yes. the art to avoid contradiction. That's advice number 1, right? Ya, número 1. El 2. Number 2. I'm gonna give you a hint. Sports car. Te voy a dar una pista. Coche de carreras. No ocupar el dojo para dañarme o dañar. Don't use non-drone to hurt yourself. Para hacer cosas que me lastimen. Que hacer cosas que Okay, okay. Ok. Don't spoil your blowjob with reckless behavior. Okay. No dañes tu blowjob con el comportamiento inapropiado. Tratar a todos por igual, es el 3. Treat Yes. everyone equal. Al 5. Number 5. Número 5. Las faltas de otros. No hablar sobre las faltas de otros. Don't Yes. talk about other When you people's see faults. someone make a mistake, keep it to yourself. Don't talk about other people's fault. Cuando Yes. veas a alguien cometer un error, quédatelo para ti. No hables And- sobre las Ay, And faltas. number sí, 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 6. It's Hablar very- sobre mis propias faltas. Yes. Okay. Focus. Focus on your own faults. Don't look for other people's faults. Enfócate en tus propias fallas, no te enfoques en las faltas de otros. For another 500 pesos, Por otros 500 pesos, who can tell me advice number 4, ¿quién puede decir el consejo número 4, which has 5 subsets, que tiene 5 partes, and advice number 12, y el consejo número 12, which Mr. Rivas taught yesterday? que el señor Rivas nos enseñó ayer? Don't try to look cool. No inventes verte cool, That's number 4. Uh-huh. es el número 4. Number 12 is your karma will ambush you. Yes, La don't 12. set ambush. Es que tu karma se va a ir en contra de ti. And remember, number 4 had like 5 different ones. ¿Recuerdas que la carta tenía 5 diferentes? Change your aspirations. Cambiar tus aspiraciones. I'm sharing my karma. Change your aspirations. Keep it natural. Don't try to look cool. Okay, number 4 is change in the inside, but stay the same in the outside, right? Don't try to be cool, but then there's like 5 different flavors, you can say. La 4 Remember, I'm gonna Can I give you a read? hint. Remember, there was like a picture with a big rock, a big, Oh yeah. Don't stay the same. yes. Don't stay like nothing happened in your heart. Okay, like a big boulder, remember? Yeah. Then no That te was quedes number en one lo or number igual. Mhm, that was number 1. oh yeah, don't look like the girl with the eyebrow. No te Okay, veas como la chica de las cejas. Don't look like pretend you know everything. yes. No te veas como que sabes todo. Shantideva. Shantideva, remember Shantideva. Busuku? These are 500 pesos you can give her a better answer. Keep your realization to yourself. Mhm. Mantén tus realizaciones para ti. Aspiration. Aspiration. Mm,
Don't judge others. Okay, so it's they're all the same flavor. It's just like, remember Shantideva and then like Chandrakirti, who pretended to be like a normal person, just be Todos tienen normal. el mismo sabor, Shantideva y también Chandrakirti, que pretendía ser una persona normal And then not showing off your loyal. y no estar presumiendo tu low jump. But you deserve the 500. Pero lo mereces. Yes. So number 4 is change. Number 4 is changing the inside, stay the same in the outside. El número 4 es cambiar en el interior, mantenerte igual en el exterior. And then the subsets is number 1, don't be like boulders. El número 1 es no seas como piedra, Don't be like this big rock, try to change mentally. no seas como esta gran montaña, intenta cambiar mentalmente. Number 2 is don't pretend to have big improvements if you haven't. Número 2, no pretendas que tienes grandes mejoras si no las tienes. Number 3 is Shantideva. Remember his image? That he was Busuku. Everyone thought, oh, this guy is just like wasting time. Don't show people. Número 3, Shantideva, ¿se acuerdan que le decían Busuku, el señor tres cosas? Pero en realidad estaba por dentro cambiando, pero no lo presumas a la gente. Number 4 is don't show people what you can do. Número 4, no le muestres a la gente lo que puedes hacer. The example that Geshe-la gave us is that Chandrakirti, he pretended to be like a normal person and he had the ability like to draw a cow and milk it. El ejemplo que Geshe-la nos dio es de Chandrakirti, que pretendía ser una persona normal, pero tenía el poder de dibujar una vaca y poder sacarle Ordeñarla, leche, sí. ordeñarla. And he never showed it. And then number 5 Y número 5, is don't advertise what you're doing, not show off your low jump. no anuncies o presumas lo que haces, tu low jump. Okay. And okay, I still have some more money. So for 500 pesos and $50, Dinero, así que por 500 pesos y $50, who can tell me number 1, 2, 3, 5, 6, number 4 and 12? ¿quién puede decir la 1, 2, 3, 5, 6, 4 y 12? Come on. Iri, nadie se está parando. There you go. Ok. ¿Por qué nadie levantó la mano? Yo estaba viendo. Anaí dice que va a pasar. Ay, le cedo mi micrófono a Anaí. We are team. Okay. Somos equipo. The first one is Okay, first advice. Primer consejo. Avoiding contradictions. Yes, Evitar avoiding contradicciones. contradictions in your belief system. Yeah. En tu sistema de Number creencias. 2. Don't hurt your body when you are practicing low jump. Yes, don't No spoil lastimes tu low jump cuerpo. with reckless behavior. Yeah. Yeah. Number 3. All equal. Yes, apply Todos low jump iguales. equally. Aplicar el low jump igual. Number 5. Well, you can say number 4 because we also saw it. Number 4. That's the one we saw with Mr. Rivas. Chain inside and show outside. No, chain inside and chain outside. Yes. Cambia adentro. Change inside, stay the same outside, right? Ah, yes. Yeah. Cambia adentro, mantente igual por fuera. Number 5. Don't gossip. Yeah, when you see someone make a mistake, don't talk about it. Cuando ves a alguien cometer un error, no hables acerca de ello. Number 6. Focus on your
On you. Focus on your own mistakes. Yes, focus on your own faults. Don't look for other people's faults. Yes. Enfócate en tus propias fallas, no estés buscando las fallas en otros. And number 12. Don't be as a rock. Don't No set. seas como una piedra. Come on. Don't put on a mask. Yes. Don't set ambushes. No Yeah. hagas emboscadas. You can, maybe you can give half to Sunam. No puedas darle la mitad a Suna. Okay, so we're gonna review them all just so you get them like clear because they're very important. If you actually these are supposed to be like meditations for you to really change your heart. So the idea is to choose the ones that more resonate with you and try to apply them. Okay, so number 1. Vamos a repasar los 18, son muy importantes. No, not the 18, only the ones where we have seen so far because Pau is gonna teach you the last ones. Vamos a repasar los que hemos visto hasta ahora porque son muy importantes. En realidad son meditaciones que puedes hacer y puedes elegir las que resuenen contigo. Number 1, Número uno, contradiction in your belief system. contradicción en tu sistema de creencias. Number 2, Número 2, don't spoil your lojong with reckless behavior. no dejes que tu Low Jung tenga comportamiento inadecuado. Number 3, Número 3, you must apply the lojong equally to other people. debes aplicar el Low Jung igualmente para otras personas. Number 4, Número 4, change in the inside, stay the same in the outside. cambia en el interior, mantente igual en el exterior. And this one has 5 flavors. Y este tiene 5 sabores. Number 1, don't be like boulders. Número 1, no seas como una piedra. Try to change mentally. Intenta cambiar mentalmente. Number 2, we are with the flavors, right? Of number 4. Number 2, Número 2, don't pretend to have big improvements in your spiritual life when you haven't. no pretendas haber tenido grandes realizaciones en tu vida espiritual cuando no las has tenido. Number 3, like Shantideva, remember? Número 3, como Shantideva. When you have a spiritual breakthrough, don't show people. Cuando tienes una realización espiritual, no la muestras a las personas. Number 4, Número 4, just don't show what you can do, no muestres lo que puedes hacer, like Chandrakirti. como Chandrakirti. Number 5, Número 5, not showing off your lojong. no presumir tu Low Jung. These are the different flavors of number 4. Estos son los diferentes sabores del número 4. And number 12, Y número 12, don't set ambushes. no planees emboscadas. Don't wait for a chance to attack someone else. No esperes la oportunidad de atacar a alguien más. Okay, so now we're gonna go with number 7. Ahora vamos a ir a la número 7. Can we see the picture, please? ¿Podemos ver la imagen, por favor? This item is from Geshe Michael. Este idim es de Geshe Michael. Actually, he said, you teach it your own way. Y él me dijo, tú enséñalo a tu forma. You can even choose your own idioms. Incluso pueden elegir sus propias imágenes. Just make it personal. Teach it your own way. Hazlo personal, enséñenlo a su forma. But I really like this idiom. Geshe-la says when he's very busy and he goes to teach to the college, Realmente me gusta este idim. Geshe-la dijo que cuando él está muy ocupado y va a enseñar al colegio and sometimes he doesn't have time to clean up. y a veces no tiene tiempo de limpiar. So when he comes back, Así que cuando regresa, he starts to clean the dirtiest thing first. empieza limpiando lo más sucio primero. So like the big pot with rice and lentils, maybe. Como la olla llena de frijol y lenteja. So when we are cleaning our mind,
Así que cuando limpiemos nuestra mente, we have to clean our dirtiest thing first. tenemos que limpiar lo más sucio primero. So we have to go with our worst affliction. Tenemos que ir con nuestras peores aflicciones. So we have to think, what's my worst affliction? Tienes que pensar, ¿cuál es mi peor aflicción? As for me, I think lately, Para mí, creo que últimamente, I think I judge others. creo que juzgo a otros. Actually, when I came back from retreat, Creo que cuando regresé de retiro, I started to go to the gym empecé a ir al gimnasio and I catched myself y me caché a mí mismo that my mind almost makes like a immediate judgment y que mi mente hace como un juicio inmediato. when I see certain forms and colors. Cuando veo ciertas formas y colores. So I was just like, I should not come to the gym Y pensé, no debería de venir al gimnasio. because I'm judging everyone. Like, what's wrong with me? Porque estoy juzgando a todos que están mal conmigo. I just saw like this form and color and like a bad judgment, bad judgment. Y veía esta forma y color y juicio, juicio, juicio. So I'm working with it. Estoy trabajando con ello. I just stand there in the corner with my eyes closed and listen to music, doing my thing. Y me quedo ahí con los ojos cerrados, escuchando música, haciendo lo mío. And then I open my eyes and I'm like, oh no, again. Y abro los ojos y, ay, no, otra vez. So you have to identify which is your dirtiest thing, your worst affliction. Tienes que identificar cuál es lo más sucio para ti, tu peor aflicción. And you have to identify the antidote for the tienes- affliction. Que identificar el antídoto para esa aflicción. Actually, Geshe-la told us there's a traditional old advice Nos dijo Geshe-la que hay un consejo tradicional antiguo for the habit of looking boys or girls, like looking them with this, you know? para el hábito de ver a chicos o chicas con esta mirada. And they say they would meditate on a corpse. Y dice que meditas en un cadáver. The Lama will tell them, just meditate in a corpse like rotten, Medita en un cadáver pudriéndose. because that thing you're so like will be a piece of meat that will have maggots. So Porque entonces vas a ver que nada más va a ser un pedazo de That's carne que va a just- tener larvas. that's just like a old traditional advice. Es un consejo antiguo tradicional. Okay, so number 7, dirtiest thing first. Okay, Número 7, lo más sucio primero. so next picture, please. Siguiente imagen. por Yeah. favor. Do you know this guy? ¿Conocen a este chico? What's his name? ¿Cuál es su Ron- nombre? sorry, Geshe-la, I put Ronaldinho here. Perdón, Geshe-la, cambié y puse a Ronaldinho aquí. I changed the idiom, but I think this was my way to make it personal Cambié el idioma, pero esta era mi manera de hacerlo personal. because I like football. Porque me gusta el fútbol. And for me, Ronaldinho Para mí, Ronaldinho is a perfect example of this next advice. es el ejemplo perfecto de este siguiente consejo. And I think every time I see him again, Y creo que cada vez que lo vuelvo a ver, this Lojong will be more available in my heart este Lo Young va a estar más disponible en mi corazón. because I'm going to remember him Porque me voy a acordar de and I'm él. going to remember about this advice. Y me voy a acordar de este consejo. So this advice is focused in the process and not in the outcome. Y este consejo es enfócate en el proceso y no en el resultado. Don't worry about the result. No te preocupes acerca del resultado. The result will come naturally. El resultado va a llegar naturalmente. So enjoy the process Disfruta el proceso, and have fun. diviértete. Like this beautiful celebration, this beautiful party, Como esta hermosa celebración, esta hermosa Anais fiesta, and Fer wedding. la boda de Anaí y Fer. It was just so beautiful. Everyone was so happy and having fun. Todo el mundo está divirtiéndose y pasándola bien. And we have to have fun with our Lojong practice. Tenemos que divertirnos con nuestra práctica de Lo Young. Remember, Geshe-la has been saying it over and over and over. ¿Se acuerdan que Geshe-la lo dice una y otra vez? I think if we're not having fun in our spiritual practice, Creo que si no nos divertimos en nuestra práctica espiritual, something's going wrong. algo va mal. And this guy, Y este chico he was one of the best players.
Él era uno de los mejores jugadores. I don't know if you ever saw him play, No sé si alguna vez lo vieron jugar, but he was just really enjoying every moment of it. pero simplemente disfrutaba cada momento. And he was like a magician. He did like these amazing tricks with the ball. He was always like, yeah. Y él era como un mago, hacía estos trucos impresionantes con la pelota y siempre estaba como... And I can say he was really enjoying the process. Y puedo decir que él realmente estaba disfrutando el proceso. Even when his team was losing, he was just with this big smile, just enjoying the game. Incluso si su equipo perdía, él estaba con esta gran sonrisa disfrutando el juego. And I think that's why he's considered one of the best players Y creo que por eso es considerado uno de los mejores of all the jugadores history, de toda la historia. because he was doing low jump. He was enjoying the process. Porque él estaba haciendo el low jump, disfrutaba el proceso. He was just amazing. Simplemente era increíble. And I'm just gonna mention Geshe-Las Idom here. He had like a picture of his house, like the yard of his house, his garden. Voy a mencionar el idiom que tenía Geshe Michael. Él tenía una foto de su casa, de su jardín, And there's like a cliff back there. y hay un barranco ahí atrás. And he said he bought the cliff like 10 years ago. Y dice que compró el barranco hace 10 años. And now it's worth like, I don't know, much more $1,000. Y ahora vale muchos más miles de dólares. And he never thought about that. He just said, okay, I'm gonna buy it. Y él nunca pensó en eso, solo dijo, lo voy a comprar. And he was just like enjoying like usual. Y solamente estaba And disfrutando then como boom, normalmente. Y he de has repente, this piece of cliff that no one wanted that's worth a lot of money. y ahora tiene este cacho de barranca que nadie quería y que ahora vale mucho dinero. So we have to enjoy the process. Tenemos que disfrutar el proceso. We have to enjoy our meditation. Tenemos que disfrutar nuestra We meditación, have to enjoy our study. disfrutar nuestro estudio. And we have to enjoy our spiritual practice in general. Tenemos que disfrutar nuestra práctica espiritual en general And really, really make it personal. y realmente hacerla algo personal. That's why Ronaldinho is here. Por eso es que Ronaldinho está aquí. Okay, next picture, please. Siguiente imagen, por favor. That's Geshe-Las Idom too. Este es el idiom de Geshe. But I think I can really relate to it Pero creo que realmente puedo relacionarme a él. because I think I used to eat a lot of pizza, Porque creo que solía comer mucha pizza. even though it made me like a bit dull and not bright. Incluso aunque me hiciera sentir un poco agotado y no tan brillante, It was like my comfort food, era mi comida cómoda. but it didn't really make me very comfortable. Aunque en realidad no me hiciera sentir muy cómodo. So this one is don't eat food that can hurt you. Aquí es, no comas comida que puede lastimarte. Poisoned food. Comida veneno. So here referred to the lojong is don't practice lojong with self-interest. Aquí se refiere al low jump y habla de no practicar el low jump con interés personal. We have to do a non-self-cherishing practice. Tenemos que hacer una práctica para no adularnos a nosotros mismos. And I think it's easy to do that one when I'm teaching this lojong Creo que es fácil hacer eso cuando estoy enseñando este low jump because you can easily poison the food. porque fácilmente puedes envenenar la comida. For example, Geshe Michael picked us to teach this. Como por ejemplo pensar, oh, Geshe Michael nos pidió enseñar esto. Oh, I was one of the chosen teachers. Oh, yo fui uno de los maestros elegidos. See, it's very easy to poison our food. Es muy fácil poner veneno a nuestra comida. It's very easy to poison our lojong practice. Es muy fácil envenenar nuestra práctica de low jump. Oh, I'm such a great lojong practitioner. Oh, soy un gran practicante de low jump. Oh, I'm such a great meditator. Oh, soy un gran meditador. Oh, I'm such a great so and so and so. Soy genial y así, así, así. And it's not that you feel good about the good things you do. Y no es que no te sientas bien acerca de las cosas buenas que haces. Actually, you should feel good about the good things you do. En realidad deberías de sentirte bien sobre las cosas buenas que haces. But this poison is more subtle. Pero este veneno es más sutil.
It's like feeding this ego, this arrogance, Es como alimentar este ego, esta arrogancia, this pride. este orgullo. And you know when that's happening. Y tú sabes cuando está sucediendo. Actually, me and Pau, we made this podcast Pau y yo hicimos un podcast and we call it like in Spanish, no te hagas güey. y lo llamamos en español Don't Make a Silly. Yeah, don't fool yourself. And I think if you can like make the spiritual practice in a simple sentence, it's just like don't fool yourself. Si pudiéramos describir la práctica en una oración sería no te hagas güey. And sometimes we keep fooling ourselves A veces seguimos engañándonos a nosotros mismos and we just put like this like makeup on top y le ponemos este maquillaje por encima and we think we're really practicing Dharma y creemos que realmente estamos practicando Dharma and like doing Lojong, y haciéndolo yo, but we're fooling ourselves, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. right? Well, I do it. Bueno, yo lo hago. Yeah. And like like Geshe-la, like I said the other day, Geshe-la told us like, welcome to the new level of hypocrisy. Y Geshe-la nos dijo el otro día, bienvenidos al siguiente nivel de hipocresía, That's the ACI teachers. ser maestros de ACI. And that's why I'm not reading, we're not reading the Tibetan because that will be like another level of hypocrisy because I don't know it. Y por eso es que no estoy leyendo el tibetano porque sería otro nivel de hipocresía porque yo no lo sé. I don't really know Tibetan. I think my seeds for Tibetan are very slow. Yo no sé tibetano. Creo que mis semillas del tibetano son muy lentas. So sorry, I'm not using Tibetan, but I will not feel comfortable because I don't really know Tibetan. Así que perdón, no voy a usar el tibetano, pero no me sentiría cómodo porque no sé tibetano. But I'm working with my seeds. Pero estoy trabajando en mis semillas. Okay. So next picture, please. Siguiente imagen. Yes, number 10. Número 10. There. Yeah, there's this guy that's gonna turn up the TV Está este chico que va a prender la televisión and probably watch Netflix. y probablemente ve Netflix. And this one is at least Y esta dice, por lo menos, put up a fight. da una pelea. Wait 2 minutes. Espera 2 minutos. If you're doing something bad, Si estás haciendo algo malo, just try to stop it. intenta detenerlo. 1 second, 1 segundo, 2 2 seconds, segundos, 2 minutes, 2 minutos, 3 minutes. 3 minutos. And this is very, 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 very powerful. Y esto es muy, muy, muy poderoso. It's a super powerful karma for breaking a bad habit. Es un karma muy poderoso para romper un mal hábito, And especially if you have a very bad habit. especialmente si tienes un muy mal hábito. I'm gonna wait 10 seconds before I eat the pizza. Voy a esperar 10 1, segundos antes de 2, comerme la pizza. 3, 4, 5, No, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Okay, so remember, it's we saw it also in our class, my class with Alex. Remember, we saw it as a good antidote to stop anger. Recuerda que lo vimos también como un buen antídoto para detener el enojo en la clase que dimos Alex y yo. And I think we can use it to stop any bad habit. Y creo que podemos usarlo para detener cualquier mal hábito. And I wanna share with you this friend. She's actually here. Quiero compartir con ustedes And we un were amigo, chatting in this cafe. un amigo y yo que realmente está aquí. Estábamos platicando en un café And she told me, y ella me dijo, what we can do so I can stop smoking. ¿qué podemos hacer para que deje de fumar? And I said, just try to fight it. Y le dije, intenta combatirlo. Next time you're gonna smoke, just fight it like for 2 seconds. La siguiente vez que vayas a fumar, batalla los 5 segundos. And she did it. Y
y lo hizo. I think she was smoking like for 15 years Creo que fumaba durante 15 años and now she's not smoking. y ahora no fuma. And I want to celebrate with her. Please, Natalia, Quisiera stand celebrar up. con ella. Woo! And that's just one example of how Loyang works. Y eso es solo un ejemplo de cómo funciona el Loyang. And you can make it personal Y puedes hacerlo personal and you can change your life. y puedes cambiar tu vida. That's the whole point about this retreat Es todo el punto acerca en este retiro. and all these classes, Todas estas clases. to make it personal and change your life. Hacerlo personal y cambiar tu vida. If you don't make it personal Si no lo haces personal and you don't change your life, y no cambias tu vida, we're wasting time. estamos perdiendo tiempo. Everything is just a waste. Todo es una pérdida. Or if you don't apply it in your life, Si no lo aplicas a tu vida, then let's go back and just watch Netflix and eat pizza. entonces mejor vayamos a casa a ver Netflix y comer pizza. There's no point about these beautiful teachings, No tiene punto estas hermosas enseñanzas. this Lam Rim, this Lojong, Este Lam Rim, este Lojong, if you don't take it and change lo your tomas. heart and your life. y cambias tu corazón y tu vida. So please, Así que por favor, choose these 18 advices that we're gonna review, elige de estos 18 consejos que vamos a repasar, the ones that resonate more with you, los que resuenan más contigo and use them. y úsalos. We have to use this Lojong. Tenemos que usar este Lojong, We have to use this Lam Rim. tenemos que usar este Lam Rim. And then when we start using it and it's working, Y cuando empezamos a usarlos y empieza a funcionar, we have to share it. tenemos que compartir. Like Geshe-la said, his last class, Como Geshe la dijo en su última clase, everyone here is a teacher. todos aquí son maestros. He didn't say you're gonna become teachers. Él no dijo se van a convertir en maestros. He said you are teachers Él dijo son maestros and you have to pass this on, y tienen que pasar esto. because we can't let this beautiful knowledge, Porque no podemos dejar que esta hermosa sabiduría, this ancient medicine, esta medicina ancestral, to die with us. muera con nosotros. So yes, feel responsible Así que sí siente la responsabilidad and feel like, oh, I have to teach, y siente como "Oh, tengo que enseñar, but you must. tienes que hacerlo". If you are here, Si estás aquí, you are a teacher. eres un maestro. And you don't have to be sitting here in front of a lot of Y people. no tienes que estar aquí sentado frente a muchas personas. You can teach it in the living room, Puedes enseñarlo en tu sala, in the cafe, en un café, even in the nightclub with your friends. incluso en el antro con tus amigos. You can teach it your own way, Puedes enseñarlo a tu propia manera, your own style, a tu estilo, because we're making it personal, right? porque lo estamos haciendo personal. But you ¿cierto? have to teach it. Pero tienes que enseñarlo. And before you teach it, Y antes de enseñarlo, you have to try it. tienes que probarlo. So please, Así que por favor, take these advices toma estos consejos, and change your heart, cambia tu corazón and then help others change their heart. y después ayuda a otros a cambiar su corazón. And this is how the Dharma virus spreads. Y así es como el virus del Dharma se esparce. And it's really so beautiful to see all of you here, Y es muy hermoso verlos a todos teachers, maestros and listening to these beautiful advices from our beautiful teachers enseñando estos hermosos consejos de nuestro hermoso maestro, that will really make your hearts beautiful. que realmente va a ser nuestros corazones hermosos. Okay. So please teach. Por favor, enseñen. Okay. Number 11. Número 11. Wait and pick a good time. Espera y elige un buen momento. Wait and pick a good time for responding. Espera y elige un buen momento para responder. Good luck with this one. Buena suerte con este.
I think I think this one is very difficult. Creo que este es muy difícil. Seems like it's almost against human nature, huh? Creo que va en contra de la naturaleza humana. Like someone hits you, just be like, Cuando alguien te pega, solo hagas. if you're driving and someone drives like in front of you, be like, Y si estás manejando y alguien se te mete, solamente solo if dices. someone criticizes you, be like, Si alguien te critica, even if someone praises you, incluso si alguien te alaba. if someone scolds you, be like, someone scolds you. te regaña. Si alguien te regaña, So this one has 4 different flavors too. este también tiene 4 diferentes sabores. And I think it's really very challenging. Creo que es muy retador, Well, unless for me, por lo menos para mí, because it seems like human nature porque parece que la naturaleza humana to react like immediately. es reaccionar inmediatamente. Like, you see, Como, it seems it's it seems it's almost like an instinct, parece que es como un instinto, but we can fight it. pero podemos combatirlo. Yeah, because you get criticized and you're like, no, but Como cuando alguien te critica, el instinto es no, pero and if you really practice this low jump, y si realmente practicas este low jump, they criticize you and you're like, te critican y estás. and remember Geshe-la taught us Y acuérdense cuando Geshe-la nos enseñó how to think about its emptiness. cómo pensar en la vacuidad de And then eso. if we think about its emptiness, Y si pensamos en su vacuidad, it's like if we're Nijinsky, like in the angel's playground, es como si fuéramos Nijinsky en el jardín de niños, because we're embracing one of the Buddha's body, porque estamos llegando, pensando en el cuerpo del Buda, the emptiness body. el cuerpo de la vacuidad. So that's like practicing real low jump. Eso es practicar realmente el low jump. They criticize you and you're like, Te I'm with the critican. Buddha. Te critican y tú piensas, estoy con el Buda, Because you're thinking about emptiness. porque estás pensando en la vacuidad. And you're acknowledging that bad moment, Y estás reconociendo que ese mal momento it's coming from the seed you planted by treating others in the Está- past. está viniendo de la semilla de cómo trataste a otros en el pasado. Okay, so number 11 is wait and pick a good time. Número 11 es espera y elige un buen momento. Okay, and the first flavor is if someone gets angry Y el primer sabor es si alguien se enoja with you, contigo, don't answer back. no respondas. Very difficult. Good luck with this one. Buena suerte con este, muy difícil. As I said, it seems like it's almost like our mind is designed to answer. It's designed to answer back, right? Like dogs. Como dije, es muy difícil. Nuestra mente está diseñada para responder de vuelta como los perros Okay. So, cuando ladran. uh, oh, the first flavor, number 11, advice number 11 is wait and pick a good time for responding. First flavor is if someone gets angry, don't answer back the same way. Número 11, espera para responder en un buen momento. Y el primer sabor es, si alguien se enoja, no le respondas de la misma manera. Number 2, Número 2, if someone scolds, si alguien te regaña, you don't scold them back. no los regañas de vuelta. Very difficult advices. Consejos muy difíciles. Number 3, Número 3, don't dig the ant's nest. no cabes en el hormiguero. Yeah, you investigate someone else's life Aquí investigas la vida de otra persona, and you're trying to find a fault in them or ruin their reputation. intentas encontrar una falla en ellos o arruinar su reputación. You know, like Geshe-la was talking about this guy that made his own website just to criticize Geshe-la. ¿Se acuerdan que Geshe-la nos contó de esta persona que hizo una página web solo para criticarlo? It's even in Lord Buddha's time,
Incluso en los tiempos de Lord Buddha. I think there was this student that always was saying that there's something wrong with this guy Creo que había un estudiante que decía, hay algo mal con este señor. because you're wasting your time trying to find a fault in Estás something. perdiendo tu tiempo intentando encontrar fallas en algo. And sometimes it's more subtle. Y a veces es más sutil. We are in this beautiful place Estamos en este hermoso lugar and we're like, oh, but this other place is more beautiful. y piensas, oh, pero ese otro lugar es más bonito. Oh, but the sun is just stronger. Oh, pero el sol está muy duro. Oh, but the room is, No, pero el cuarto no está tan- we're always trying to find something to don't feel happy. Siempre estamos intentando encontrar algo para no sentirnos felices. So don't waste time. No pierdas tiempo. And number 4 Y número 4, is don't strike back. no pelees de vuelta. Yeah. And remember this great master who taught this Lojong too? Y recordemos a un gran maestro que enseñó este Lojong. Can we put the image, Francisco, please? No, the Mr. Jesus, Master Jesus. El Señor Jesús, el Maestro Jesús. What did he taught? ¿Qué enseñó? Turn the other cheek. Pon la otra mejilla. If someone slaps you, Si alguien te golpea, put the other cheek. pon la otra mejilla. Wow. That's like a beautiful teaching, right? Es una hermosa enseñanza, ¿cierto? And I think Jesus was a real Lojong practitioner. Y creo que Jesús era un gran practicante de Lojong. He was a real Lojong master. Él era un maestro de Lojong. He was a master of a good heart. Era un maestro de tener un corazón bondadoso. And I think he really exercised the power of a good heart. Y creo que él realmente ejercitó el poder de un corazón bondadoso. And us as Mexicans, Y nosotros, como mexicanos, we were raised fuimos criados with the blessing of this great master. con la bendición de este gran maestro. So I think we've been already taught Lojong Así que creo que ya nos habían enseñado el Lojong by this master of the good heart. por este maestro del buen corazón. So what a coincidence Así que qué coincidencia that we're here in Guadalajara que estemos aquí en Guadalajara with our Catholic background con nuestros antecedentes católicos, and we're studying the Lam Rim estudiando el Lamrim and reviewing Lojong y repasando el Lojong again una vez más to train our heart. para entrenar nuestro corazón. So, and you know, if we're doing this, and then Geshe-la said, if you're doing this 4, Y Geshe-la dijo, si estás haciendo estos 4, that's almost like our instinct. que es casi como instintivo, You're not a Dharma practitioner. no eres un practicante de Dharma. You're not practicing a good life. No estás practicando una buena vida. So we have to agree in our heart Así que tenemos que aceptar en nuestro corazón to keep these 4 pledges. mantener estos 4. Remember, as we saw yesterday in Rivas and Tim's class, ¿Se acuerdan que vimos ayer en la clase de Rivas y Tim? these 18 advices Estos 18 consejos are also like pledges, son también como plegarias, like commitments you make in your heart como compromisos que haces en tu corazón to practice para practicar and to change your heart. y para cambiar tu corazón. So we're gonna review again. So we're gonna review these advices we've seen so far. Vamos a repasar estos consejos que hemos visto hasta ahora. So remember number 7. What's number 7? Número 7, ¿se acuerdan cuál es el número 7? S. Number 7, dirtiest thing first, right? Número 7, lo más sucio primero. Number 8, Número 8, Ronaldinho. Ronaldinho. Remember, enjoy the process. Disfruta el proceso. Number 9, Número 9, yes, don't eat food that can hurt you. Don't poison your Lojong no comas comida que puede lastimarte. No, with pongas, self-interest. Thank you. no envenenes tu Lojong con interés propio. Number 10, Número 10, at least
put up a fight. Por lo menos pon una batalla. Number 11, Número 11. wait and good a pick time to respond. And the 4 different flavors. Espera y elige un buen momento para responder y los 4 diferentes sabores. Yes. Someone gets angry, don't answer back. Then Si number alguien se 2, enoja, no le respondas. don't scold back. Number No 3, regañes de vuelta. don't dig the ant's nest. No Number excaves 4, el hormiguero. number 4, Jesus, right? Número 4, Jesús. So you know here in Mexico we see Jesus all over. Así que saben que aquí en México vemos a Jesús en todas Even partes. there's this, I think this tire shop, like car tires, Creo que hay hasta llantas de coches that has this beautiful big picture of Jesus like touching his heart. que tienen esta hermosa imagen de Jesús tocando su That's like corazón. the image of this shop. Esa es I la don't know if imagen. you've seen it. No sé si la han visto. So every time we see Jesus, Así que cada vez que vean a Jesús, let's remember of these advices, recordemos estos consejos. because that was his own practice too. Porque esa era su práctica A también. real low young master. Un maestro real de Loyon. And remember these advices and meditations, Y recordemos que estos consejos son meditaciones and we have to take them personally. y tenemos que tomarlos personales. And I think we're gonna give you meditations on the follow-up program, right, Tim? Creo que vamos a darles meditaciones en los siguientes programas, ¿cierto, Tim? So you can choose your favorite ones Para que puedan elegir sus favoritos and really apply them y realmente aplicarlos and change your heart. y cambiar tu corazón. Can we see next picture, please? Podemos ver la siguiente imagen, por favor. Remember, Geshe-la taught us ¿Se acuerdan que Geshe-la nos enseñó that between the time you fasten your seatbelt and you turn your car on, que en el momento en el que te abroches el cinturón de seguridad y prendes el coche, that's his explanation for us modern guys? esa fue su explicación para nosotros, personas modernas? Because I think the Tibetan was between the time you put one foot in the horse saddle and the other one. Creo que en los tiempos tibetanos era el momento en el que ponían un pie y después cruzaban el otro pie. You can use these Lojong advices. You can change. You can do a whole lam rim. Puedes usar estos consejos de Loyon, puedes hacer un lam rim completo. So that's the way to use it. Esa es la manera de usarlo. So whenever you're gonna fasten your seatbelt, Cada vez que te vas a abrochar el cinturón de seguridad, please use this Lojong. por favor, usa este Loyon. Please use these advices. Por favor, usa estos consejos. Use this lam rim Usa este lam rim and use it y úsalo to change your heart para cambiar tu corazón and to serve others. y para servir a otros. Lojong was designed to Lojong. change your heart and by serving others. El Loyon fue diseñado para cambiar tu corazón al servir a otros. So please use it. Así que por favor, úsalo. And remember this idiom, Y recuerda este idiom, every time you sit in your car cada vez que te sientes en tu coche and you're gonna fasten your seatbelt, y vas a abrocharte el cinturón, use this Lojong. usa este Loyon. And that's like every step you take. Y este es como cada paso que das. When you wake up, Cuando te despiertas, use this Lojong. usa ese Loyon. And if you apply it, Y si lo aplicas, you're gonna change your heart vas a cambiar tu corazón and you're gonna become even more beautiful than you are now. y te vas a hacer todavía más hermoso de lo que ya eres. So please use. Así que por favor, úsalo. And I think that's all Creo que es For todo me. por mí, with these advices. con estos consejos. We've finished up to number 12, right? Terminamos hasta el número 12, ¿cierto? From 1 to 12. So Del 1 al Pau, 12. it's gonna teach you from 13 to 18. Pau va a enseñarnos del 13 al 18. And I think we can open some minutes for Q&A. Creo que podemos hacer unos minutos de preguntas y respuestas. I don't know if you have some questions. No sé si tengan alguna pregunta.
Buenos días. Good morning. Quería preguntar cuáles son tus semillas o las semillas que se siembran para aprender un idioma. I want to ask what's the seeds you need to plant to learn a new language. Okay. Who can help her? ¿Quién puede Gaby. ayudarla? Help someone else that has the same interest or problem, which would be helping others, learning a new language or helping others with their communication skills, communicating better to even a partner. Puedes ayudar a alguien a aprender un nuevo idioma o a alguien a mejorar sus habilidades de comunicación, a comunicarse mejor con su pareja o con alguien más. Think that's a great advice, Gaby. Gracias por ese gran consejo. Buenos días. También puedes ayudar a ese alguien más a aprender cualquier cosa y dirigirlo a los lenguajes. You can also help someone else to learn anything and direct that to learn a new language. Help translate the text. O traducir los textos. I think those are all amazing advices. Creo que todos son hermosos consejos. Thank you. Gracias. Primero que nada, muchas gracias por la clase de hoy. Como siempre es muy bonito escucharte y muy bonita traducción. First of all, thank you for the class. It's very beautiful to listen to you and good translation. Aprendo mucho I y learn me a lot. regocijo por eso y por todos. And I'm happy for Y- that and for everyone. Y quería saber los otros 6 que faltan por aprender, dónde los puedo estudiar, pero más que en línea, como por ustedes, que cambia mucho. I wanted to ask the next that we're going to learn. With Pau like in 20 minutes. Apenas desperté. And also you can come to our ACI courses. Actually, ACI course 14 is Loyang. También puedes venir a nuestros cursos de ACI. De hecho, el curso 14 de ACI es sobre Lojo. And it's really my favorite course. Y realmente es mi curso. Well, I favorito. say that about all the courses, Bueno, digo eso sobre todos los cursos. but the number 14 is amazing. It's just, Pero wow, el número 14 es increíble. Es impresionante. it's a very sexy course. Es un It's curso muy amazing. sexy. Any more questions? Hola, buenos días. Gracias, Aldo, y a todos los maestros por sus enseñanzas. Mi pregunta va relacionada a que me des un poquito de claridad o de luz. De acuerdo como entiendo yo el Dharma, tú hablas de enseñar lo que aprendemos, pero no sé, hasta donde yo lo entiendo, tienes que tener como cierta permiso o autorización de enseñar lo que aquí aprendemos o lo que aprendemos de los maestros. O sea, ¿qué tanto es cierto de eso? Como para nosotros enseñar a los demás lo que aprendemos. So we have heard about we need to teach what we have learned here, but I thought we needed a certain permission or authorization. So how much of that is true? How much we can teach or pass on? Okay. Great question, Hector. Well, first of all, Geshe-la gave you all his blessing and he said you're all teachers. Primero que nada, Geshe-la les dio la bendición y dijo, ustedes ya son maestros. So you can teach it your own way to your own people. Puedes enseñarlo de tu manera a tu gente cercana. You already have the blessing and the permission to do that. Ya tienes la bendición y el permiso de hacerlo. But if you want to teach it as an ACI teacher and under ACI, Pero si quieres enseñarlo como maestro de ACI y bajo la sombrilla de ACI, please come with us and we'll train you. por favor ven con nosotros y te vamos a entrenar. But you can teach it as Hector to anyone you know Pero puedes enseñarlo a cualquier persona que tú conozcas. and just give them your own the advices that have changed you
como por ti mismo y solo comparte los consejos que a ti te han cambiado, That will help them. que van a ayudarles. But if you want to teach as an ACI teacher, Pero si quieres enseñar cómo siendo maestro de ACI, then we can train you entonces podemos entrenarte. and you can come with us to the Latin American tour Puedes venir con nosotros When- la gira de Latinoamérica. when you are ready. Cuando estés listo, You can start like the next tour in some years puedes enseñar la gira, puedes empezar la gira en unos años and keep spreading ACI. y seguir esparciendo ACI. And you know, also teaching is like Geshe-la said, like jeans, like a pair of jeans. Y también las enseñanzas son como Geshe-la nos ha dicho, como un par de pantalones. They have to fit you nicely. Tienen que quedarte bien. So not everyone wants to become an ACI teacher, No todos quieren convertirse en maestros de ACI. and you can just teach without saying you're like a Buddhist teacher or an ACI teacher. Just share with people. Y puedes enseñar sin decir que eres budista o sin decir que eres maestro de ACI, solo compartiendo con las And personas just teach however you feel like y enseñar como tú lo sientas and spread the Dharma. y esparcir el Dharma. And then if you really want to become an ACI teacher, Pero si realmente quieres convertirte en maestro de ACI, we can train you. te podemos entrenar. Yes. So in the last 19 years since I met Geshe Michael, En los últimos 19 años, desde que conocí a Geshe Michael, I've been learning from a distance he aprendido a distancia until yesterday. hasta ayer. Hoy. Wow. I had many reservations. Tenía muchas reservas. Previously, I was in a cult. It was a beautiful Osho place. Antes estaba en un culto, era un lugar hermoso de Osho, He gave me my name, Shantivan. y él me dio mi nombre, Shantibani, Pero it fell apart. pero se desmoronó It was really bad. y fue algo muy malo. So now my work, my business is named Transforming Grief. Y ahora mi negocio se llama Transformando Duelo. And I have been building courses in that, using different teachings in the world. Y estaban diseñando cursos utilizando diferentes enseñanzas del mundo. The only Buddhist I refer to is Shantideva. Al único budista al que me refiero With a es quote. Shantideva, con frases. And so there are so many levels, everyone in the world. The biggest suffering is huge, a huge ocean of suffering, people. Hay muchos niveles de sufrimiento en el mundo, hay un océano de sufrimiento. So every one of us can help, can give a hand to someone. Cada uno de nosotros puede darle la mano a alguien más. So the people we're helping are going to help somebody who's drowning. Así que las personas a las que ayudamos van a And ayudar a alguien so más que se está hundiendo. There's this beautiful pyramid or diamond, that we're in. Esta es una hermosa pirámide o diamante en el que And I felt estamos. like as I take a step up, like different evolutions, Y pensé que mientras doy más pasos en la diferente evolución, that I see myself. I was in the gutter. I was homeless for a while. I was in a mental hospital. estuve hasta abajo, estuve en un hospital mental sin casa. And some angels gave me a hand. Y unos ángeles me dieron la mano. So teaching is, every moment is an opportunity to teach someone something. Cada momento es una oportunidad para enseñar algo a alguien. So I was given some grants now, $10,000 to teach 3 4-session classes Estaba dando algunas becas de $10,000 para enseñar from clases a funding agency that De helps emergencia. people who are poor, who don't have money. que ayuda a las personas que son pobres y no tienen dinero. And so now, after today, I'm going to give my teachings away, Ahora voy a dar mis enseñanzas a lot like cast a wide net, I guess like Jesus did, como Jesús lo hizo the pasarlo fisher people, and para break las bread. generaciones futuras. And as of today, it's all so beautiful what you guys have. Y es muy We hermoso all- lo que ustedes tienen, lo que tenemos. And I was hesitant about Geshe Michael. I was like, what is that? It's so weird. Estaba pensando como, ¿qué es eso de And- Geshe Michael? Es muy raro. And day before yesterday, he accepted me as one of his people. Y antier él me aceptó como una de esas personas. Thank you. Thank you, Shanti, for opening your heart. That was very beautiful. Thank Gracias, you. Shanti, por abrir tu corazón. Eso fue muy And hermoso. welcome.
think we have time for one more question. Tenemos tiempo para una más. Bueno, es rápido. Esta pregunta es, por ejemplo, si yo quiero tomar los cursos de DCI, For example, if I want to take DCI courses, ¿hay una forma de que se pueda hacer como híbrido? O sea, tomar presencial y en línea. can I take it online and offline? You mean DCI or ACI? No sé. DCI or ACI? Si se pueden los dos, pues mejor. Okay. It can be both. If you wanna learn DCI, she's the one. Si quieres aprender Yes, DCI con exactly. ella. And if you wanna learn ACI, we are teaching on a regular basis. Si quieres aprender ACI, estamos enseñando regularmente. Actually, I think in next class, in Pau's class, they're gonna show the information about the place where we're teaching. Creo que en la clase de Pau vamos a enseñar la información del lugar de donde enseñamos. And yes, we have the option of in-person or online. Y si hay la opción de hacerlo en persona o en línea. So you're gonna see the information here. Así que van a ver la información. And we would love if you can come to our classes. Y nos encantaría si pudieran venir a nuestras clases. Gracias. Thank you. And I think I made it to end up like 3 or 4 minutes earlier on time. Woo! And I think Mr. Tim is gonna give you some announcements. Tim va a dar algunos anuncios. Okay. This gives me a perfect opportunity. No podría perderme esta oportunidad perfecta. So I'd like to celebrate Me gustaría celebrar that strangely, last night we had only $10,000 for the ring raffle. que extrañamente hasta ayer teníamos $10,000 para la rifa del anillo. Something weird happened yesterday. Algo raro pasó ayer. We reached our goal. Llegamos a la meta. And we now have $21,000. Y ahora tenemos $21,000. But it would be so sad if we just stopped at $21,000. Pero sería muy triste si nos detenemos I en mean, it's, you know, $21,000. so just so you all know, we're going to be splitting the proceeds equally between ALL, ACI Mexico, and ACI Home Office. Vamos a dividir las ganancias igualmente en ALL, ACI y ACI México. So here is your last opportunity. Así que es su última oportunidad. So those of you online, we're going to put the QR code up. Para los que están en línea, vamos a poner el código. This is your last opportunity to get this beautiful gold diamond ring that has the Heart Sutra mantra inscribed on it. Última oportunidad para llevarse el anillo de oro con diamantes que tiene el Sutra del Corazón. It looks so beautiful on me. Se ve tan hermoso en mí. If they're here, yes, Si están aquí, sí, caminar con el ganador. but it would look so much better on somebody else. Pero se vería mucho mejor en alguien más. So here's your last opportunity. If you're here, there, use the QR code, run over to the Tartuk shop. Si están aquí, es la última oportunidad. Pueden ver el código QR o If ir a you're, la tienda. if you're online, just to remind you, the more you give, the larger the opportunity to win. Y solo recordarles que mientras más dan, más grande es la oportunidad de ganar. It's exponential. Es exponencial. So it's not like it's equal, you give 10 or 100. The more you give, the more exponential opportunity you have to Yes. win this beautiful diamond ring. No es solo que das 10 o 100, sino Yes. que mientras más das, es exponencial la oportunidad de ganar este anillo. And just so you know, Geshe Michael did bless this ring. Para que sepan, Geshe Michael dio la bendición a este anillo. And the idea behind this ring is this long life ring, a long life for your teacher. Y la idea de este anillo es una vida larga para nuestro maestro. So it has that power in it as well. Así que tiene ese poder también. And then it also has the power of serving so many Dharma projects. Y tiene el poder de servir a muchos proyectos del Dharma. As I said, the proceeds go to ALL to preserve the ancient wisdom that allows us to teach here. Como dije, las ganancias van a ALL, que es de donde podemos sacar estas enseñanzas para enseñar aquí. It supports ACI Mexico, and they're now moving outside of Guadalajara and spreading through all of Latin America. Apoya a ACI México
que ahora va a salir de Guadalajara para esparcirse a toda Latinoamérica. The bubble popped. I'm sorry. Hemos roto la burbuja. Good luck. Buena suerte. And then the rest goes to home office, which we're around the world, and we're now spreading into two new languages in this event, and we hope to do more. Y el resto va a ICI, que está en todo el mundo, y estamos tomando 2 nuevos idiomas para traducir. You have 15 minutes, Tienen 15 minutos and then we're going to shut down the raffle because we got to do some processing. y vamos a cerrar la rifa porque vamos a hacer un proceso. And then at the end of Paulina's class, we will find out who gets to be the winner. Y al final de la clase de Pau vamos a descubrir quién es el ganador. Maybe I'll be the winner. Tal vez yo sea el ganador, I'm super excited to give this away. pero estoy súper emocionado de darlo. That's how it works. So we have one more thing. Let's give a round of applause for Fer Jimenez, amazing translator. Woo! Thank you, Fer. Thank you. That's all. Thank you. It's a 15-minute break, Tim? 30-minute break, sorry. Descanso de 30 minutos.